Bonjour mes élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. Le je la page 125. Restituer une chanson. Le bateau de pêche. D'accord? La chanson d'Yenna. C'était un tout petit voilier. Un petit bateau de pêche. On l'avait bâti d'un bout de papier et d'un vieux noyau de pêche. Dans un petit port entre deux roseaux. On l'avait mis à la mare et il appareillait dès qu'il faisait beau pour naviguer sur la mare. Mais un jour, le petit bateau fit un rêve. À son tour, il voulut entreprendre un voyage au long cours. Alors, il s'enfuit magnifiquement tout là-bas vers les tropiques. La vie qu'il menait lui donnait vraiment des idées misanthropiques. En l'apercevant, chaque nénuphar craignait qu'un malheur n'arrive, et le ver luisant qui servait de phare lui criait « Rejoins la rive !» Mais il répondit d'un air malséant « Je ne crains pas les déboires, aussi bien le fleuve et les océans. » Ce n'est pas la mer à boire. Quel plaisir de voguer ainsi sur les ondes. Quel plaisir de pouvoir naviguer au gré de son désir. Le ciel est tout bleu et le vent léger. Tous ces braves gens divaguent. Je me moque bien d'ailleurs du danger, car je n'ai pas peur des vagues. Il ne savait pas qu'à côté de lui, un canard faisait trempette. Pour notre bateau qui était si petit, cela fit une tempête, et rapidement, je vous en réponds, les événements se gâtent. L'eau s'est engouffrée dans les entreponts. Adieu la jolie frégate, sauve qui peut, crier le navire en détresse. Sauve qui peut, je ne vais plus jamais revoir le beau ciel bleu. D'accord, donc voilà notre chanson كتكلم على واحد لو باطو دو بيش. يعني العنوان ديالو لو باطو هاد البويم عنوانه لو باطو دو بيش. يعني واحد لو بيتي بيشور qui rêvait toujours d'un voyage يعني en pleine mer, mais il a qu'un petit bateau de pêche. عنده غير واحد الباطو صغيور ديال الصيد صافي. واخا هكاك يعني بقى متشبت بالرأي ديالو, بغا يسافر ويجرب السفر في البحر. mais la tempête a empêché ce rêve ou bien ce voyage. Jette العاصفة صافي وغرق le petit bateau. D'accord, le petit bateau s'est renversé en pleine mer. En pleine mer, d'accord. المهم هذا هو الفكرة العامة ديال النص ديالنا. Complète le tableau ci-dessous. عندنا هاد لو طابلو. شكون هو l'auteur ديال هاد لا chanson, le compositeur et l'interprète. هادشي كله جبدناه منا. L'auteur يعني شكون هو يعني ديال من الكلمات. d'accord. Les paroles d'André Homez. Compositeur يعني الموزع الموسيقي الموسيقى de Paul Misraki. d'accord. هذا هو le compositeur Paul Misraki. L'interprète يعني المؤدي ولا المغني هي chanson interprétée par Georges Brassens. d'accord. هذا l'auteur, le compositeur et l'interprète de la chanson. Cette chanson comporte un récit et une description. montre-le. يعني هاد القصيدة فيها في هاد الأغنية فيها le récit الحكي وفيها aussi la description الوصف. يعني montre-le يعني خصنا نوريو les passages اللي فيهم la description et la narration. Donc فينا هو le premier passage qui يبدأ c'était un petit navire. C'était un petit voilier. d'accord. من هنا كتبدا la narration. d'accord. كتبدا la narration من c'était حتى لهنا حتى à boire. d'accord. هاد لو باساج كله هذا فيه le récit. la description كتبدا من هنا. quel plaisir
حتى البوتي. داكوغ؟ وعقلوا معايا دابا. لو ريسي كيبدا منا الابواغ. لا ديسكريبسيون كتبدا من كاين بليزير حد هنا. عاوتاني كنعاودو نبداو لو ريسي. عاوتاني لو ريسي مسو لا اون تامبيت حتى لو سيل بلو، حتى لا فان du poème. D'accord? Fais un résumé de l'histoire. دابا هاد l'histoire نديرو لها واحد لو ريزومي، واحد التلخيص. شنو كيقولوا لنا؟ Un petit pêcheur rêvait toujours d'un voyage au long cours. يعني ديما واحد لو بيتي بيشور كيحلم يسافر في مسافات طويله sur un petit bateau، يعني في واحد الباطو صغيور. mais la tempête a empêché ce voyage. العاصفه منعت هاد السفر. et le bateau s'est renversé en pleine mer. D'accord? Peut-on tirer une morale de l'histoire? قالك واش نقدروا نجبدوا واحد لا مورال، واحد العبره، واحد الدرس من هاد l'histoire هادي. نقدروا نقولوا il faut être courageux pour ressentir les plaisirs de la vie. يعني باش نحسوا بالحياه وبالمتعه ديال الحياه خصنا نكونوا يعني كوراجو، يعني نكونوا يعني تكون فينا الشجاعه، ما نخافوا حتى من شي حاجه. داكوغ؟ بحال دابا هنايا هاد لو بوتي بيشور يعني عياو ما ينصحوه يعني باش ما يسافرش. كيقولوا له عندك ان بوتي باطو هادي غادي تقلب لك، غوجوان لا ريف يعني رجع للضفه، ولكن هو ما سمعهمش وكمل في السفر ديالو. يعني بغى يجرب داك لو بليزير. باش كيقولنا هنا كيل بليزير دو فوغي انسي سور لي زوند، يا لها من متعه يعني باش تركب فوق يعني فوق الامواج. كيل بليزير دو بوفوار نافيغي او غري دو سون ديزير. داكوغ؟ دونك il est courageux، يعني بغى يحقق الحلم ديالو وما سمعش التوجيهات و لي كونساي. داكوغ؟ دونك لا مورال هي il faut être courageux pour ressentir les plaisirs de la vie. يعني باش تحس بمتعة الحياة خصك تكون شجاع، يعني ما تخافش. داكوغ؟ apprends la chanson et récite-la d'une manière expressive. غادي تحفظها وتعرضها بطريقة يعني معبرة. Si possible, procure-toi l'enregistrement de la chanson, écoute-la et dis si pour toi la musique évoque le sujet de la chanson. D'accord? Donc هادي نتوما ما غاديش ديروها، غادي تحفظوا غير هادي. صافي mes chers élèves، هذه هي لا سيونس ديالنا d'aujourd'hui concernant يعني البويم ديالنا ou bien la chanson. À la prochaine séance إن شاء الله.